Untuk chapter 4 ni, kita dah belajar on power supply. Okay, so kita akan masuk control. So control ni is where all the valve are located lah. Okay, so kalau awak tengok dalam figure circuit ni, okay, so kita dah belajar on pump. Okay, and then sekarang ni kita akan masuk bahagian control. Okay, so kita ada PCV, kita ada DCV dan juga FCV. Okay, so PCV ni adalah pressure control valve. Okay, so DCV is directional control valve. FCV adalah flow control valve. Dan kita ada output. Okay, so output ni dalam bentuk silinder lah. Okay, so ini adalah contoh komponen sebenar, okay, of the valve. Okay, so kita ada flow control valve, okay, and then DCV, directional control valve, dan kita ada PCV, pressure control valve. Okay, so alatan ini ataupun komponen valve ni awak jumpa dalam lab lah esok. Okay, esok maksudnya lab untuk minggu ni lah. Okay, untuk hydraulic punya lab. Okay, so the first valve yang kita akan masuk is on directional control. Okay, so directional control valve ni are components change open or closed flow path in hydraulic system. Okay, so they are used to control the direction of motion of power of the components and the manner in which this will stop lah. Okay, so a basic DCV is a check valve. Check valve ni dia cuma allow flow pada satu arah sahaja. Okay, so gambar sebelah tu adalah diagram construction of a check valve. Okay, so kalau nampak kat sini ada construction diagram of a check valve. Kita ada satu inlet. Kita ada satu inlet dan satu outlet. Okay, so yang bola ni kita panggil dia sebagai poppet. Dan kita ada spring. Okay, and then kita ada tempat duduk untuk bola ni, which we call it as valve seat lah. Okay, so yang B ni adalah grafik simbolnya yang awak akan jumpa dalam fluid sim. Awak akan design circuit. Okay, so yang untuk segitiga ni adalah dia punya valve seat lah. Okay, tempat duduk untuk bola ataupun poppet. Okay, so this is the inlet. Okay, so maksudnya dia ada free flow direction. Kalau belah sini is a no flow direction. Okay. Okay, so in free flow direction, okay, so bila kita ada fluid and pressure dia tinggi, dia akan overcome the spring forces where the ball is located lah. Okay, so bila pressure tinggi, dia akan push bola ni, okay, ke arah kanan lah. Okay, so bila bola ni dah terkeluar daripada tempat duduk dia, okay, bola ni dah terangkat daripada dia punya valve seat ni, so fluid flow boleh mengalir terus ke outlet. Okay, so yang belah sini is flow direction lah. Because bila kita ada pressure daripada fluid daripada arah outlet ni, so dia akan sentiasa menekan spring ni ke arah kiri. Okay, so bola ni akan sentiasa berada dalam kedudukan dia lah. So the oil dia tak boleh pass ke arah sini. Okay,
So ini adalah penggunaan check valve dalam circuit. Okay, so kita ada power supply dan kita ada DCV. So check valve sini and another DCV. Dan kita ada PRV. Dan kita ada actuator. Okay, so awak boleh gunakan fluid sim. Okay, sebaliklah circuit ni. And then awak akan nampak pergerakan actuator tu. Okay, and then a check valve juga boleh digunakan untuk component bypass since it give the circuit line the lowest resistance to the line. Okay, so check valve ni kita tahu dia injap sehala sahaja. Okay, kalau awak tengok diagram yang sebelah ni, untuk A kita ada flow through component and B is component bypass in the reverse direction. Okay, so maksudnya fluid flow daripada sistem akan terus melalui komponen lah dan masuk kepada awak punya sistem ataupun actuator. Because dia tak boleh lalu sini disebabkan this is a no direction. Kan? Sebab bila awak ada fluid flow pada pressure yang tinggi, dia akan tolak bola ni. Dia sentiasa berada pada kedudukan dia. So tak boleh lah ada oil yang lalu. Okay, so dia akan direct masuk through component. Okay, kalau yang B, component bypass in the reverse direction. Okay, so ada fluid flow in the reverse direction. Dia akan masuk melalui check valve because this is a free flow direction. Okay, so bila pressure tinggi, okay, so dia akan menolak spring tu kan. So bola tu akan keluar daripada tempat duduk dia. So that the fluid flow boleh melalui check valve dan masuk ke dalam sistem balik. Okay, so itu adalah bypassing using check valve. Okay, and another check valve is pilot check valve. Okay, so kita ada pilot to open check valve dan juga pilot to close check valve. Okay, so pilot line, okay, so dotted line kat sini is what we call it as pilot line. Okay, so pilot line ni refers to a line where it receives command from the fluid itself. Okay, so it always permits free flow in one direction, but permits flow in the normally blocked opposite direction only if the pilot pressure is applied at the pilot pressure port of the valve. Okay, maksud dia kat sini, okay, kita ada fluid flow kan. Okay, so dia boleh lalu check valve ni. And also, fluid flow boleh lalu melalui pilot line ni. So dia akan sentiasa memberi pressure terhadap bola ni lah. So dia akan sentiasa terbuka. Okay, kalau kita nak close check valve, okay, so pilot line ni berada pada arah sini lah. So maksudnya dia, bila kita ada oil flow with pressure, okay, so oil flow tu akan masuk melalui pilot line dan juga this direction lah. Because kita tahu direction ni adalah block direction kan. So tak ada fluid yang boleh masuk. Okay, so pilot line ni juga act as a laluan kepada fluid flow juga. Okay, so bila ada fluid flow with a high pressure, dia pun akan sentiasa menolak bola ini ataupun popet ini duduk pada keadaan asal dia. Okay, so pilot to close check valve will block the free flow if the pilot pressure is applied. Okay, kalau pressure, fluid flow ada pressure, dia akan function lah.
Okay, kita tengok contoh dia dalam circuit. Okay, so pilot to open check valve in counterbalance circuit. Okay, so kita ada A hold cylinder, B extend, dan C retract. Okay, so kita ada power supply sini, and kita ada DCV, and also pilot to open, and also actuator. Okay, untuk yang keadaan A ni, because dia berada dalam keadaan asal, okay, maksudnya DCV kat sini tak deactivate lagi. Okay, so dia berada dalam keadaan asal. Okay, so tak akan ada flow masuk lah. Maksudnya flow daripada pump akan masuk terus ke tangki balik. Okay, so bila kita activate DCV, kita activate DCV, kita push this lever. Okay, so flow daripada pump boleh masuk ke dalam silinder. Okay, and then silinder ni dia akan stand lah. Okay, because there is also pressure applied to the flow, so dia akan masuk juga melalui pilot line kat sini. Okay, so the check valve ni, dia akan sentiasa berada dalam keadaan open. So that bila silinder ni kita extend, okay, so the excessive flow yang dah ada dekat sini, dia akan keluar melalui check valve sini. So dia akan extend silinder smoothly lah. Okay, and then dia masuk dalam tangki. Okay, untuk retract, kita activate lagi sekali DCV ni. Okay, so dia akan masuk. Okay, because this is a free flow. Okay, free flow direction. Okay, dia akan masuk melalui check valve. And then dia akan tolak balik lah piston untuk retract silinder tu. Okay, so the excessive fluid flow kat sini, minyak kat sini, dia akan kembali masuk dalam tangki. Okay, so kita tengok satu simulation. Sekejap saya share. Okay, see, this is the fluid sim untuk hidrolik. Okay, so ini adalah lita yang sama juga macam tadi. Okay, pilot to open check valve. Okay, so bila saya tekan play. Okay, this is what happened. Bila saya, okay, this is in the normal position ataupun position awal lah. So takkan ada pergerakan silinder because the fluid flow dia akan kembali pada tangki. Okay, so when I activate the valve, okay, nampak kat sini fluid flow yang colour merah ni kan. Okay, this is the fluid flow. Dia masuk dalam silinder, then dia extend lah the cylinder. And at the same time, fluid flow dia masuk dekat pilot line kat sini. So this check valve, kalau awak tengok kat sini, dia akan sentiasa terbuka. Okay, so bila saya nak retract, saya activate lagi sekali. Okay, so this fluid flow masuk terus because this is a free flow. So dia akan masuk dan tolaklah piston tu kembali. Okay, so dia retract. And then the excessive oil akan masuk dalam tangki. Sekejap saya cek balik. Okay, so itu adalah contoh pilot to open check valve pada counterbalance circuit. Okay, so what happen if the normal check valve is used ataupun tak ada check valve pun yang digunakan dalam counterbalance circuit ni? So what will happen? Okay, so this yang saya masukkan dalam aktiviti dalam ULEN. So awak kena jawab lah. Okay, so semua orang kena jawab apa yang akan jadi jika normal check valve digunakan atau tak ada check valve langsung digunakan. So what will happen? Okay, so nanti boleh jawab lah dalam ULEN. Saya bagi masa sampai malam ni lah, pukul 10. Okay. Okay, so this is the same lah tadi. Okay, so next kita masuk shutter valve.
Okay, so shuttle valve ni allow two alternated flow to be connected into the line. Okay, so kita ada dua alternate flow daripada P1 ataupun P2. Okay, so if the pressure at P1 is higher, so dia akan tolak lah bola ni, so dia akan duduk ke valve seat P2, so dia akan close this direction, so fluid flow akan masuk lah ke A. Okay, and then if P2 is higher than P1, okay, so dia akan tolak lah bola ni ke valve seat P1, and then fluid flow baru masuk ke A. Okay, so C ni adalah grafik simbol yang awak akan jumpa dalam fluid sim. Okay, so now kita masuk how to classify the valve untuk directional control valve. Macam mana kita nak classify dia? Okay, so kalau awak tengok dekat sini, okay, so this is DCV. Okay, so this is the first position and this is the second position. Okay, kalau kata this position is in the normal position, okay, maksudnya push button tu tak deactivate lagi. Okay, so tak ada fluid flow yang boleh mengalir because it's in closed position. Okay, so that is why dia berbentuk macam ni lah. Okay, block position. Okay, kalau kata the second position, bila push button ni deactivate, okay, so fluid flow boleh mengalir from A to P. Okay, A to P. Okay, so kita panggil dia, because dia ada dua port, A dengan P, so kita panggil dia dua lah, dua port So this is port, and then yang dua sebelah sini maksudnya position. Okay, so kita ada dua port and dua position. Okay, so in short kita panggil dia 2x2 DCV ataupun 2x2 directional control valve ataupun 2x2 way valve, atau in full name kita panggil dia 2-way 2-spool position valve. Okay, so kalau macam saya bagi saya akan terus cakap in short lah, 2x2 ke 3x2 ke 2 ke. Okay, so kita tengok contoh type of 2x2 way valve, normally open and normally closed. Okay, so valve in the normal position. Okay, so yang ini push button dia tak activate lagi lah. So dia dalam keadaan normal. Okay, so tak ada flow yang boleh lalu. Okay, tak ada. So dia in block position lah. Okay, so bila valve activated, bila awak push button kat sini, so fluid flow boleh lalu from P to A. Okay, so dia simbol ni lah. Okay, so this is the complete graphic symbol. Okay, so kita ada push button, and then 2x2 valve, and then spring. Okay, so sama je lah kalau awak tengok dalam bentuk construction of the valve. Okay, kalau untuk normally close, normally open type, maksudnya bila dalam keadaan saat dia berada dalam keadaan open. Okay, maksudnya fluid flow daripada P boleh lalu ke A. Okay, so bila valve activated, okay, so yang ini akan block port A. So P tak boleh lalu dekat A. Okay, so this is the complete graphic symbol lah. Okay, so the first one is the block position. Okay, and then second yang boleh lalu lah. Okay, so itu adalah type 2 of 2x2 way valve. Okay, so dia ada dua port and then dua position. Okay, so next kita masuk 3x2 way valve, normally open dengan normally close. Okay, 3x2 maksudnya
dia ada 3 port, but 2 position only. Okay, so port 1, port 2, port 3. Okay, so itu dia panggil 3 lah, 3 by 2 waveform. Okay, so T dengan P ni adalah inlet punya port, dan A ni port yang keluar lah. Okay, so this is when it's in the normal position. Okay, for normally open type. Okay, so bila valve deactivate, okay, push button awak activate. Okay, so P ni akan block. Okay, so P block. Okay, so cuma daripada T ke A ataupun A ke T lah. Okay, so this is the complete graphic symbol. Okay, ada push button, ada sprung return, and also the valve lah. Okay, untuk normally close type. Okay, so P ni, okay, lupa nak cakap. Okay, T ni maksudnya tangki lah. Okay, T tangki, tank. Okay, so P ni adalah pressure daripada fluid flow. Okay, so valve in the normal position, masa normally closed type. Okay, so ini tak boleh lalu, flow tak boleh lalu. So hanya akan kembali ke tangki. Okay, so bila valve activated, pressure fluid flow daripada tangki, daripada pump akan masuk keluar lah. And then this is the tank yang dah close. Okay, so this is the complete graphic symbol for normally closed type. Okay, so 3 by 2 wave valve, normally closed for use for a single cylinder. Okay, masa in normal position. Okay, bila normal position, fluid flow nak masuk tak boleh kan, because kat sini block. So dia akan masuk balik ke pressure relief valve. Okay, so dia silinder kat sini masa tu masih dalam keadaan retract. Okay, so once awak activate push button kat sini, so the second position activated. Okay, so fluid flow daripada pump masuk ke dalam silinder, and then piston ni akan extend lah. Okay, so ini adalah single acting cylinder. Okay, so ini adalah contoh circuit for normally closed 3 by 2 valve. So ini awak boleh try gunakan fluid sim lah, dan awak tengok pergerakan actuator tu macam mana masa awak activate the valve. Okay, and then kita ada 4 by 2 valve push button type. Okay, PB ni adalah push button lah. Okay, so bila 4, dia ada 4 port. Dia ada port 1, port 2, port 3 dan port 4. And then dia ada 2 position sahaja. The normal position dan masa valve tu deactivate lah. Okay, so in the normal position, okay, so fluid boleh lalu daripada P masuk ke B, okay, and then daripada A masuk ke T. Okay, so bila valve activated, P masuk A dan B masuk T lah. Okay, so kalau awak tengok dalam bentuk circuit, okay, so bila kita pakai 4 by 2 valve, so automatically dia akan gunakan double acting cylinder. Okay, because kita ada 2 port kat sini lah, 2 line. Okay, kalau awak tengok dekat sini, normal position. Okay, normal position, bila fluid daripada pump masuk ke dalam cylinder, okay, so this is dalam keadaan retraction lah. Okay, so the excessive minyak akan masuk balik ke dalam tangki. Okay, so bila deactivated, bila push button ni kita activate, so
minyak daripada pump masuk ke dalam awak punya silinder dan dia akan extend lah. Okay, so lebihan oil tadi akan masuk balik ke dalam tangki. Okay, kita tengok another simulation. Okay, untuk yang first ni, ini adalah single cylinder tadi untuk 3x2. Okay, kalau awak tengok kat sini tadi normal position, tak adalah lalu sebab dia block kan. So bila saya activate valve, dia akan extend. Tapi dia tak boleh retract because this is a single cylinder. Okay, untuk double, okay, so this is a normal position. Normal position, dia masuk, dia dah berada dalam keadaan retract lah. Okay, and then the oil berada, dia akan masuk balik dalam tangki. So bila saya activate valve, dia akan extend. Okay, dia akan masuk dan fluid akan kembali ke tangki. Kalau saya lepaskan valve tu, dia akan retract balik lah, masuk dalam tangki. Okay, so itu adalah contoh simulation untuk 3x2 dengan 4x2. Okay, so kita balik pada slide. Okay, so neutral position. Okay, 4-way-2 position DCV used in previous circuit are sometimes impractical. Okay, so since they continuously sending flow and pressure into the hydraulic actuator, so they should give a relief to the actuator. So a neutral position should be used where the actuator is not subjected to pump pressure. Okay, so kalau awak tengok kat sini, this is a 4x2 lah. 4x2 wave valve. Okay, so because it continuously give flow and pressure into hydraulic actuator, so kita nak bagi relief pada actuator tu, so kita gunakan ataupun kita add on a neutral position. So this is a neutral position lah, should be used. Okay, so this is, kita panggil dia sebagai 4x3. Okay, so 4 port. Okay, ada 1, 2, 3, 4 kan port. Dan 3 ni maksudnya position. Okay, kita ada 1 position, 2 position, 3. Okay, 4x3 valve with closed neutral position. Kalau awak tengok dalam application figure B ni, okay, so pada keadaan asal ataupun neutral position, pump is blocked. Okay, so flow ni balik ke pressure relief valve. Okay, so the maximum allowed pressure of the system is set by the pressure relief valve lah. Okay, and another one is 4x3 valve with fluid neutral position. Okay, so a desirable condition for a circuit with motor, since it allows the motor to spin until fully stop. So this condition is said to allow the motor to float or spin freely without influence of the pump. Okay, so not using it may cause pressure increase at the motor, since spinning motor might give a resistance when the position is changed. Okay, so this is contoh 4x3 valve with fluid neutral position and also the graphic symbol. And another one, kita ada 4x3 valve with regenerative neutral position. Okay, so a term used where the flow returning from actuator is feed back into the pressure line to give supplemental power. Okay, so in neutral position, kalau awak tengok kat sini, fluid flow daripada pump, dia akan masuk dalam sistem. Okay, so dia akan extend. Okay, so the excessive oil akan masuk semula, tapi dia tak pergi kat tangki. Dia masuk balik dalam
pressure line. Okay, so dia akan bagi more power lah pada flow kat sini untuk extend balik piston. So that's why we call it as regenerative. Okay, so that is for the valve. Okay, and then kita masuk valve actuated, sama ada direct ataupun pilot. Okay, so push button 4x two-way directional control valve with spring return. Okay, so this is a direct lah. Okay, so awak ada direct, maksudnya kita yang bagi force kat situ. Okay, so hydraulic oil in pilot line only help in changing the position of the valve, tapi dia tak mix with the oil that is flowing inside the valve. Okay, so this is a pilot line. Okay, so pilot 3x2 ADCV with spring return. Okay, untuk DCV actuation and return, dia ada beberapa jenis awak nak activate DCV tu. Okay, so activation is to switch the position of the valve, and then return is to switch back to initial condition. Okay, so activation is either by hand lever ataupun boleh guna roller cam, pilot, and also solenoid. Okay, so this is the schematic circuit, okay, untuk hand lever, roller cam, pilot, and also solenoid. Okay, so the way to activate the valve is either awak boleh gunakan manual lever, push button, foot pedal, mechanical cam, pilot operated, solenoid, ataupun pilot operated solenoid. Okay, untuk nak kembalikan valve tu kepada normal position, kita boleh guna spring return, two position detent, spring centered, and also three position detent. Okay, so itu kalau nak pulang return balik kepada normal position. Okay, so example of DCV. Okay, untuk A kita ada hand lever and pilot return. Okay, and then untuk B kita ada pilot operated and also pilot return. Untuk C kita ada push button with spring return. Okay, untuk D kita ada three position. Okay, sebab dia ada three position kan. Okay, so pilot operated with spring centering. Okay, and then for E, kita ada solenoid operated with solenoid return. And F, kita ada roller operated with spring return. Okay, itu cara kita nak sebut lah untuk actuation and return of DCV. Okay, so itu adalah untuk DCV. Okay, next kita masuk flow control valve. Okay, so flow control valve ni purpose dia adalah untuk regulate speed. Okay, so all FCVs control cylinder speed by regulating the flow rate. Okay, so dia boleh jadi fixed orifice ataupun fixed restrictor ataupun adjustable orifice and adjustable restrictor. Okay, beza kat sini untuk dia punya simbol dia. Untuk adjustable dia ada anak panah lah. Maksudnya dia boleh adjust. Okay, kalau yang belah kiri ni fixed orifice, fixed restrictor. So kita dah fix lah berapa amount of fluid flow yang boleh masuk dalam sistem. Okay, so a basic FCV kita panggil dia needle valve. Okay, so a needle valve will control the flow rate in the circuit. By controlling the flow rate, the speed of the actuator can be controlled. Okay, so kalau awak tengok kat sini,
Masa fully open, dia macam bentuk screw lah needle valve ni. Okay, so dia ada adjustable knob, and then uli kat sini kita panggil dia valve stem, and then hujung kat sini is the needle. Okay, so bila dia berada dalam keadaan fully open, okay, so fluid flow daripada A boleh lalu lah masuk B. Kalau kita adjust knob ni jadi partially open, okay, so kita restrict sikit lah fluid flow ni untuk masuk daripada A ke B, ataupun kita terus close, ataupun kita block flow daripada A masuk ke B. So this is the graphic symbol lah, adjustable restrictor, okay, untuk needle valve ni. And then kita masuk one way flow control valve. Okay, so bila one way control valve ni dia ada restrictor dan juga check valve. Okay, so untuk control flow direction, so maksudnya bila flow daripada A nak masuk ke B, kita boleh control, okay, menggunakan adjustable restrictor tadi. Okay, kalau untuk free flow direction, so maksudnya dia tak lalu lah restrictor, dia terus lalu check valve, dia masuk balik ke dalam sistem. Okay, so a one-way FCV is an integrated needle valve with a check valve. Okay, one-way FCV give a control flow direction from left to right and a free flow direction in reverse. Okay, so normally untuk controlling the flow rate ni kita panggil dia metering the flow lah dalam hydraulic. Okay, so metering in, controlling the flow into the actuator in case of extension. Okay, kalau awak tengok dalam figure kat sini, metering in means that we are controlling the flow that goes into the cylinder. Okay, figure shows meter in flow control during extension. Okay, so awak tengok kat sini lah. There is no metering ataupun no flow control is done on the retraction of the cylinder. Okay, so masa extend, okay, so kita ada FCV kat sini. Okay, minyak daripada pump masuk terus melalui needle valve lah. So kita control the flow masuk ke dalam sistem masa extend. Okay, so dia akan extend cylinder dan lebihan minyak akan masuk dalam tangki lah. Okay, masa retraction cylinder, masa kita activate valve ni, oil daripada pump masuk ke dalam cylinder untuk retract. Okay, so masa retract ni tak ada, kita tak ada metering in pun, kita tak ada control the flow. Okay, so terus masuk dalam sistem untuk retract cylinder. Okay, so dia masuk melalui check valve dan balik ke tangki. Okay, kalau itu untuk case extension. Kalau in case of retraction, kita nak control flow into the actuator masa retraction. Okay, so masa extension, okay, kita tak control flow. Okay, so flow masuk je dalam sistem and then extend. Okay, so dia akan lalu check valve masuk ke dalam tangki. Okay, masa kita nak retract, kita nak control flow masuk dalam cylinder tu. So kita gunalah FCV. Okay, so fluid flow masuk dari fluid flow daripada pump masuk melalui needle valve. Okay, so kita control the flow into the cylinder. Okay, so piston akan bergerak lah. So dia retract. Okay, excessive oil masuk balik dalam tangki. Okay, so itu adalah contoh untuk metering in. Okay, kalau kita nak metering out, okay, kita nak control flow keluar daripada cylinder. Okay, so kita letaklah apa tu nama dia? FCV. Okay, masa in case of extension, kita nak control flow keluar daripada activator, kita letak FCV dekat port keluar of the cylinder. So kalau awak tengok kat sini, oil daripada pump masuk kepada cylinder.
Okay, so dia akan extend. So yang ni kita tak control lah. Kita tak control point flow masuk dalam silinder. Tapi masa oil keluar oil keluar daripada actuator, kita control flow dia. Okay, and then masuk tangki. Okay, so masa untuk retract, kita nak retract balik silinder. Okay, so dia akan masuk melalui check valve. Okay, and then retract balik ke tangki. Okay, so ini kita tak control flow dia. Kita hanya control masa extension. Okay. Kalau kita nak control masa retraction untuk metering out, kita letak FCV at the inlet of the cylinder. Okay, so masa extend, kita tak control flow because this is metering out. So flow masuk melalui check valve dan dia akan extend cylinder. Okay, so the excessive oil masuk balik tangki. Okay, kita nak control cylinder coming out of, the flow coming out of the actuator. So oil daripada pump masuk ke dalam cylinder. So dia retract. Okay, so oil daripada actuator ni, kita control the flow melalui needle valve. Dia masuk ke check valve. Okay, so this is metering out untuk retraction. Okay, so when to use metering in and out? So it depends on the load. Okay, so when we handle resistive load, kita gunakan metering in. Okay, so because resistive load is that the load that resists the oil flow. But when we handle tractive load, we can use metering out. So tractive load is the load that follow the oil flow. Okay, so consequences of metering in and out. Okay, so there is no consequence of using metering in to control for resistive load. However, by using metering out for tractive load, it can cause pressure intensification. Okay, so pressure intensification ni okay kalau dia berada dalam operating pressure limit. Tapi kalau dia berada daripada luar pressure limit, actuator awak akan rosak. So the positioning of the metering in and out is also differing with the position of the load. Sama ada dia berada dalam keadaan upward, downward ataupun horizontal. Okay, so ini adalah metering in, flow control untuk both stroke extend and juga retract. Okay, so tadi sama ada awak nak letak extend ataupun retraction. Tapi yang untuk ini kita boleh letak for both lah untuk metering in. Okay, so kalau awak tengok kat sini untuk extend cylinder, so kita nak control the flow masuk dalam actuator. So dia lalu needle valve and then extend. Okay, so masa dia nak retract, dia lalulah check valve dan masuk balik tangki. Okay, masa untuk retract, kita control flow masuk ke dalam cylinder because this is metering in. And then dia retract, dia keluar masuk check valve, masuk tangki. Okay, so metering in for extension and metering out for retraction. So tadi kalau kita buat both metering in for extension and retraction. Okay, so yang ini adalah metering in for extension, metering out for retraction. Maksudnya kita control flow masuk masa extend and then kita control flow keluar daripada actuator masa retract. Okay, sama juga bila oil masuk, oil keluar daripada pump masuk melalui needle valve. Okay, and then dia lalu check valve dan masuk. So kita dah control dah flow kat sini. Okay, so dia masuk dan dia extend. Okay, so baki oil tu dia masuk balik tangki. Masa retract, dia masuk check valve dulu and then kita control the flow. Okay, masa kita nak retract,
all daripada pump masuk, because this is metering out, so kita control flow keluar daripada actuator. So dia retract, so dia akan masuk middle valve, and then dia masuk check valve, kita masuk balik lah pada tangki. Okay, so itu adalah contoh untuk metering. Okay, so saya share simulation untuk metering in. So awak boleh tengok dulu lah. Dan nanti awak boleh try sendiri dekat rumah ataupun kat asrama awak. Okay, untuk metering in. Okay, so this is in the neutral position. So metering in maksudnya kita control flow masuk dalam activator. Okay, so saya activate valve. Okay, so nampak kita restrict flow because saya letak 10%. Okay, so dia bergerak perlahan lah. So masa saya restrict, laju kan, sebabnya kita tak ada control flow kat situ. Okay, so sama juga kat sini untuk metering out. Masa masuk, laju. Bila nak keluar daripada masa nak retraction, dia jadi slow lah. So saya restrict flow kat sini. Okay, so sama juga masa metering out. Okay, metering out ni maksudnya kita control flow keluar daripada actuator. Okay, so saya so dia masuk macam biasa. Okay, masuk dia akan slow, keluar dia akan laju balik. Okay, dia slow. Okay, sebab bila keluar, masa nak extend ni, bila flow keluar, dia jadi slow lah sebabnya kita restrict flow kat sini. Okay, so masa nak retract, dia laju lah. Okay, sama juga masa ni. Okay, masa dia extend, dia laju. Okay, so masa dia nak retract, dia slow. Because saya restrict flow kat sini. So yang ni awak boleh try nanti gunakan fluid sim. Okay, so that is on FCB. Okay, now kita masuk pressure control valve. Okay, so PCV. Okay, most widely used of PCV is pressure relief valve. Okay, so a pressure relief valve limit the maximum pressure in hydraulic circuit by giving alternate direction to the flow when it reach certain preset pressure level. Okay, so ini adalah contoh diagram, schematic diagram untuk pressure relief valve. Okay, kalau awak biasa tengok dalam supply, kan ada supply, control and then actuator kan. Okay, so supply kita ada pump kat sini. And then kita ada pressure relief valve kat sini sebelah dia. Okay, so kalau awak tengok kat sini masa valve close. Okay, valve close. All daripada tangki masuk terus ke sistem. Tapi let's say pressure kat sini tinggi. Okay, so dia akan masuk ke dalam pressure relief valve lah. Sebab pressure tinggi dia akan tolak poppet ni ataupun ball ni supaya dia keluarlah daripada dia punya seat ni kan. And then the oil akan masuk dalam tangki. So itu adalah untuk pressure relief valve. Okay, so pressure control valve practically is used in every hydraulic system. So it is normally a closed valve whose function is to limit the pressure to a specified maximum value by diverting oil from pump flow back to the tank. Okay, so refer pada circuit ni, bila motor on, control valve is unactivated. Okay, so fluid pressure in the pipeline will increase lah. Sebab ini normal position kan. So ni tangki.
ataupun port close lah. Sebab dia dah tak boleh nak lalu kat sini kan sebab dia close. So, the oil akan masuk ke PCB. Okay, so at the maximum pressure, the pressure relief valve will open and allow the fluid to return back to the tank. Without the pressure relief, pipeline awak boleh explode ataupun kita boleh damage lah pump tu. Okay, so bila valve activated, oil daripada pump boleh masuk lah and then extend cylinder. Okay, so when the piston is fully extend, kat sini adalah single acting cylinder. So bila piston fully extend, pressure will also increase. Okay, and again the pressure relief valve ni akan open lah. Okay, so untuk PCB kita ada 4 jenis variation. Okay, so kita ada pressure relief valve, sequence valve, unloading valve dan juga pressure reducing valve. Kalau awak tengok dekat 4 diagram ni, kita ada external drain. Okay, so external drain. So kegunaan external drain ni adalah untuk yang excessive oil tadi, okay, untuk balik pada tangki lah. Sebab takkan kita nak simpan dekat valve kan. So dia mesti ada satu tangki untuk kita letak balik lah oil tu. Okay, so in this untuk diploma kita hanya masuk pressure relief valve dan juga pressure reducing valve. Okay, so untuk pressure reducing valve, okay, so kita ada adjustable knob kat sini. Kita ada drain ataupun tangki dan kita ada pocket. Okay, this is spring dan this is restrictor. Okay, so kat sini bila ada high pressure fluid flow masuk, okay, and then kita ada spool and then this is the reduce pressure lah. Okay, so high pressure oil dia akan masuk melalui restrictor. Okay, bila dia masuk restrictor, because dia high pressure kan, dia akan lift lah pocket ni. Okay, so the pressure is set by adjusting knob tadi kat sini behind the pocket. Okay, so oil, lebih oil tadi akan masuk ke dalam tangki. Okay, so pressure drop tadi through the restrictor, dia akan produce force imbalance pada spool. Okay, pada spool ni. So dia akan bergerak, spool ni akan bergerak lah. Okay, so moves partially to block this port. Okay, so dia boleh reduce lah pressure at port B. Tapi if pressure dekat port B ni rise ataupun dia tinggi, okay, so leakage tadi untuk yang oil tadi dia akan masuk ke restrictor. Okay, and then kita regulate lah pressure tu. So yang spool kat sini dia akan move further untuk tutup port ni, so dia akan block bila high pressure sangat lah. Okay, so if the pressure on port B ni drop, the leakage drop dengan pressure difference drop, so that spool ni dia akan bergerak untuk open port B. Okay, and then let lah oil flow masuk ke port B. Okay, so this is the valve symbol untuk check valve, restrictor, pressure relief valve juga pressure reducing valve. Okay, so check valve, all this valve ni lah yang awak akan jumpa dalam QSIM tu. Masa awak nak design awak punya circuit. Okay, so that's all for chapter 4. Ada soalan tak untuk chapter valve ni? Berkenaan circuit ke ataupun apa-apalah. Yang awak tak faham, boleh tanya. Okay, so recording untuk chapter ni saya akan masuk dalam Ulearn. So boleh refer balik Sebabnya saya nak kena habiskan chapter 4 hari ni because nanti minggu ni awak ada lab kan.
So lab ni akan membantu, chapter ni akan membantulah untuk lab, untuk kefahaman awak. Okey, untuk lab esok Khamis dan juga Jumaat, okay, saya cadang untuk buat 2 lab sekali. Okay, lab 1 dengan lab 2. Because awak 3 jam kan. Biasa satu lab dalam 1 hour. 1 hour macam tu dah habis lah. So kita boleh buat 2 lab terus esok. Sebabnya saya takutlah kalau ada apa tu nama dia, yalah kes-kes COVID ni kan, nanti kan lab tutup lah, awak tak boleh masuk lab and so on. So kita akan buat 2 lab pada minggu ini. Okay, so method dia, okay, untuk set up section, okay, katalah esok section 4 kan. Okay, so section 4, macam saya bagi tahu hari tu, separuh je datang. Okay, but untuk esok, untuk minggu ni, semua datang. Okay, tapi first 15 pelajar masuk untuk buat lab 1. Okay, maksudnya grup yang grup members awak yang lain tu tunggu kat luar lah. Okay, nanti masa lab 2 baru awak rotate. Okay, sebabnya saya nak semua dapat experience hydraulic lab. Sebab untuk 2 lab ni is on hydraulic, and then another 2 lab is on pneumatic. Okay, so kalau saya letak satu je group untuk buat 2 lab, nanti member awak yang lain tak dapatlah rasa kan hydraulic tu. Okay, so nanti awak Betul. apa dia? Nak tanya boleh? Tanya. Hari ni boleh pergi SKM ke? Tak boleh. Wait, sekejap. Boleh. Tapi lab F5 tutup. Oh, esok baru buka balik lah F5 tu. Esok F5 baru buka. Tapi kalau awak dekat bangunan hijau tu boleh je. Lab je tutup. Okay Doktor, okay Doktor. Baik. Thank you Doktor. Okay. So nanti awak discuss lah among awak punya group members. Siapa yang nak masuk untuk the first lab, siapa nak masuk untuk the second lab. Okay, faham untuk lab minggu ni? Betul. Ada soalan ke? Ada soalan lain? Tak ada dah Doktor. Doktor. Dah. Faham untuk lab